take it, take it. And this is all of us. Good morning. Say like this. Good morning, all of you. Thank you. Good morning to you. Say all together. Good morning, everybody. Say good morning, everybody. Ah. Ask him what he have eaten in the morning. What you have eaten in the breakfast? Anjam jam dam. Anjam jam dam. Uni celi kita una leda. What you have eaten in the early morning? Our leda anjam. Repeat it. What you have eaten in the breakfast? Am sita reciam jam kata. Am satar teke lema. Lema. Take it. Lema. Sita reciam jam kata. Repeat it. What you have eaten in the breakfast? What you have eaten in the breakfast? Sita reciam jam kata. Alam betul? Puppet rice. Thank you. You can say like this. Now say loudly. Repeat it. What you have eaten in the breakfast today? Puppet rice. Puppet rice. With puppet rice. What eaten with puppet rice? South Asian jam kata. Lema. Lema sir. South take lema. Laja take lema. Khajur sena jam kata. Huh? Chop. With chop. I have eaten chop with puppet rice. If you not know the chop meaning in English, do you know the chop? I don't know. Chop is a special recipe made with potato and what we said the pea flour, pea and chana flour means what is the name of the chana? I forget it. Now ask me. Now ask me and ask him. You may ask him also. Ni kuliam se jana? Jangan. Ni tum kuliam mah. Ingat itu lah, masuk lagi na. Nanti kita nak close ni mau. Pak kutin baru sam ni tum kuliam jahat kan disay dah. Pam disay kata orang terkejut dah. Name please. I name. What is your name? My name is Saib Tudu. Amida kuliam. What is your name? What is your name? My name is Saib Tudu. And now you ask madam. No, ask madam. Ask her name. Repeat it. Ungkap tega kuliah ingraji teh. Dah terketam di saya. Surya sama. Tekam kuliah kita pamle jana. Name please, madam. Name please. Lema sama lagi lema sama. Name please. Madam. Madam. Amida kuliah. Madam. What is your name? What is your name? Agar jor jor lema. Madam. Madam. What is your name? What is your name? My name is Muthu. Ask the girl. Amuni nyutum kuliah. Ma ingraji tega kuliah saya amja terketam dah. What is their name? My name is Sampa Sarin. Amida kuliah. What is their name? My name is Sampa Sarin. How we getting at the morning when you see any other persons? Celka kata sida beda kon kakak যখন পহিলো নেপাল হইলো আসাম না পহিলো যখন নেপাল হইলো তো চেম লিয়া celka menama antau to celka menama oi ঝালকাম কা তুম সরে যা উনকা ইংরেজিতে চেকা কত লিয়া সীতা বড়া কাম পহিলো যখন নেপাল হইলো তো চেকা লিয়া লিয়া কো না say good morning. Morning, how are you? Lema? Good morning, how are you? Good morning, everybody. You know, on the previous class, good morning, everybody. We're going to start our today's sessions. Attention to me, please. You know, on the previous class, we went on a land, on an agricultural land. Lahai meten chas kheter bon salina. We saw there how we produce food and farmers cultivate their crops. We know about this and we know also our tradition, our culture related with the agriculture farm, with the farmers. Today, in the today's sessions, we will know about our community people, their substitute earning, their substitute source of income, source of food, how they can how they are rearing their cattle, how they are rearing their cow, buffaloes, goat, like this. About the things we will discuss
and narrate there, so that we need cattle farm or a family who are rearing cow, buffaloes, goat, like this. The animal husbandries. Do you know? Ona ke bidhan santar tin lege. Laha hilo abo chas khet rebon nyal keda aboren hor chelka kate onde chas kate ফসল ko pholawa আর ওনা থেকে রোজগারা আবো তেহেং আবার ওনা চাষ সাও সাওতে আর চেক করতে কো রোজগার করতে কো জম গিয়া আর চেক করতে পয়সা কো রোজগার গা আর সাপোর্ট কো নাম গিয়া ওনা হিসাব তে তেহেং দো ওড়া রে যাহা মেরম ডাংরা যত কাসুল কো তো ওনা আসুল চেলকা কতে কো আসুলে কো অকার কো আসুলে কো ওনা কাটি তেহেং দবন সিনায়া so we need a family we presidents and five presidents has already tell them they will give us this opportunity to show their cow shed and cattle farm I'm rearing how they are rearing. We will go there today. Sir, President sir, Vice President sir, we discuss about how our community people are supporting their earning beside the agriculture farm. We know about agriculture farm and foods were produced from our agriculture land. Today we discuss that we will show how our community people are supporting their earning, supporting their foods. So we discuss today about our animal husbandry, cattle farming, cattle rearing. President sir also talk with the Maji Haram. We will go there and then we will show there how our community people can support their earning. Lahailo the chas khadre bon abon galmarao kada আর ওনা চাষ সাও সাওতে আর চেক করতে হুই কানা যে আবরণ হর কাটি সাপোর্ট কো জামদা রোজগার লিগে আর জম রিয়া হক যে সাপোর্ট কো জামা ওনা পইলো খন কে আবো দ মিনা তাপনা ওনা রিয়া তেহেন কাটি বন ক্লাসা তাহলে চলো বন স্যার you have talk with Maji Haram so he is ready we will go there let's go boys girls sir all together we will go there and we will know there how our community people rearing goats, cow, buffaloes, means animal husbandries. Come, madam. No, lock it. Oh, let me lock it. Learn, Adi kichu ka abo sila hita ban, hasa ba? Abu, nata kok ma? Amara lekha gadi chala babon sila ya? Gadi chala babon sila ya? Cycle chala bada to? Do you know the cycling? साइकिल बड़ा से बा यस साइकिल से कमता लेम से साइकिल संताल से कमता बड़ा साइकिल तो इंग्रजी देवना तो कमता डुलुंग गाड़ी कमता अब नोका के सर दिनम के नोका बन दुक गाड़ी गलमारा ते को सलाह लेंगे बई बईते नोका अब सिकनत जहां नितो नेलको कना जे इन अलो पहाñ बाडाया ता माने हुई कना जे इन तो सनाउኝ बाडाय किदा नि धाबी तो नोवा के बिना ताबना listen hey boy come close we will discuss can you understand my language Yes. okay तो सांता ते काटी ले लेते को चला लेंगे ता इन्यो कोनो पर्सनल ओपिनियन जे सिकनत दो उनके पुरुनुआ जहां हुई कना जे अब जहां बोले जे অলক কানি পাড়া কানি মেনতে না দো হিকনা ইনফরমেশন বন গেদার দা ইনফরমেশন जहां বন গেদার দা ওনা তো পাহিল যাহাই কোগে আবার হারাম হাপড়াম হুয়ু বা নুকা যাহাই গে জাহানা को কামি করা উনকো আকwa নিজস্ব এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতা হ্যাঁ ওনা को গেদার কাতে বইরে को অলধাও কাতে ওনা বন হাতাওলা ওনা হাতাও কাতে আবো যে হয় বন গরব কানা বাং যে নুনো ইন বাডায়া আসল ইঞ্জো তো চেত কান থিনে ওনা তো ইটা হড়া হাতাও কাতে ইন গরব কানা গরব রে তো আবো পার্সোনাল ওপিনিয়ন গরব রে তো আবো চেত বাং কাতা বন ওনা অল আর পাঠা দো মেটেন ওনা ওড়া রে যে পাখা বাং থান গিয়া পাখা से अलमारी से मेटन सेल्फ उनारे जहां जिनिस बन सजा धोका बांग ओने उनका अब ब्रेन रे हो बोई माध्यम ते ब्रेन रे बन सजा धोका कना ओना सजाव कते की मने दे इंजिन एडुकेशन किसे रे कने ओना की प्रकृत पक्षे एडुकेशन किसे ना बन ओना तो इंजो जुता बांग कना तो इटा हड़ा हताव कते गरब रे तो चेद बांग कना अब जखन ओना क्रिएटिविटी रे बन दी दाड़े इन ओना इनफॉरमेशन इदी हताव कते बाबू का आंजम पे इनफॉरमेशन जता गैदर कते जखन हा इन नावा जिनिस जुता उन रेगे ओना दो हुई कना जे फसल फला ना चास रे फसल फला बन जल किदा फसल तो उनके हुआ जहां इन पाहिल जहां को अलधाव कता बोय उनका ओना इनफॉरमेशन हताव करते अभिज्ञता हताव करते इन नावा करते जहां जुद दाड़े तो हां क्रिएटिव जहां क्रिएटिविटी को मता कना अद क्रिएटिव तो का को दुआ अब माइंड को दुआ तबना ताले ओना अलो पढ़ा हो शुद्ध ओना इनफॉरमेशन गेदर दो अलो पढ़ा दो बांग कना अलो पढ़ा हो बा सिकनत जहां ओना दो हुई कन तकोना अबवा ओना संगे जोग मिना तबना माइंड संगे सोल हार्ट रे जोग मिना तबना आ
हार्ट सोल माइंड को हिजू कना ब्रेन रे स्टोर कना और ओना स्टोर करते इम्प्लीमेंट को कना बाय द आवर बॉडी पार्ट्स ना अब शरीर तो इम्प्लीमेंट करना जेमन ओ चाष खेत रे लोबन चलाव लेना चाष खेत रे चलका बन जल किदा जे ओना चाष खेत अब चिकते को चाष दा पहिलो हुई कना खेत को तैयारी किदा सफा किदा को सफा करते हा ओना रे इतो के मा इतो एम करते दा लगा चापान लगा हय लगा सितुंग लगा निनो गान किछु लगा पर ओना फसल बाहा कना ओना जो कना ओना बिली कना है ता बिली पर उड़ा रे इदी कना ओना प्रिजार्व कना माने संरक्षण कना सठिक भाबे किंतु प्रत्येक स्टेप दाबो करा हुई कान तबना तारपर ओना आबार इसिन आबार परिश्रम हुई कान तबना ओना इसिन पर आबो जखन तगoj कते बन जम दा एबं हरमो रे आबो हुई काना जोर बन नाम दा उनगे ओना असल फसल रे कामी दो पुरोना ता सिकना धन अनकाना जिनिस कना पहिलो खेत तैरी हुआ ओंडे रे इतो मा हुआ ओंडे आबार नाना रकमा नोंका जतो किछु के एम काते ओना फसल फलाव काते जखन इयो हरमो लगाव इयो उन रेगे ओना दो हुई काना जे पुरोना एडुकेशन ता शुधु मात्र ओना ब्रेन रे गैदर काते स्टोर काते और इटा हड़ा जुग जिनिस बहरे साबाव काते इन तो गरब रे चेधा बांग कान थिया नोंका मने कना तो ओना खेत रे हाय एन जहां बन जल किदा खेत फसल बाबू गो यू नो आई शो यू ता जखन ओना खेत फसल फला उन दो चे बन जल कदा जे खेत रे फसल जखन फला which things we need to grow up our crops air soil water fertilizer sunlight so many things are so we can collect we can get the fruits by this and when we get our fruits we can grow up we build our body to ona jom kata boni kana ar mane je ona je fasal bon jom bang ona fasal do hu kan tabona indirectly ona abo ja body ona direct fasal jom sange ar ona fasal abar hu kana je hasa da hoy noa ko sange connect na tama thala abo body ko sange connect na na hasa sange connect na sa bang hasa sange connect na ठीक no nongka ge abo hu kana je শুধু মাত্র এডুকেশন do in jahai lei choi da no brain chitar do bang adi hor ko mane je brain chitar ge education puro entinya ona ria poilo jaha फसल बन रहोया ओना हुई कना खेत गे हुई कता बना अब द माइंड से हार्ट से सोल हा नोआ हार्ट सोल नोआ को विषय तो आरो आडी हा मारांग को बिना को खुदे बन आंजमा उनु ता दो इयो बाडा हडु तिnya तबे जहा मोटा मोटी जहां बाडा ओना इ लेदा जे नोका खेत पहिलो तैयारी कते हुई कना इनफॉरमेशन गैदरवा इनफॉरमेशन गैदर कते अब हुई कना इंप्लीमेंट हुई तबना बॉडी ते हा ततला ओना हार्ट सोल माइंड आर ब्रेन इनफॉरमेशन नॉलेज আর ইমপ্লিমেন্ট বাই দা বডি আর নোয়ারে যদি ভাগি ঠিক ইন ফল ইন জামা হ্যাঁ তার ফুল এডুকেশন হইলে কাছে রিয়া ফুল এডুকেশন তো হুই কানা যে পইলো ইনো ভালো হিউ তিনা ফুল এডুকেশন মানে যে ইনো ভালো হিউ তিনা প্রথম ইনো ভালো হিউয়া তারপর ইনো ভালো হইলে কাকে ইনো পরিবারে ভালো হিউয়া ইনো ভালো হইছে ইনো ভাগি বা পরিবারে ভাগি হইলে কান দিশম সে সোসাইটি রিয়া ভালো হিউ কিন্তু হুই তিনা তাহলে এডুকেশন দা উনগে পুরনো যখন হুই কানা যে ইনো মাইন্ড হার্ট সোল brain information knowledge gather or something implement by our body then we get the result for our own ourselves our families and for our society so we can say the proper education like this unde ke bolle na the proper education kana today we will discuss how our community people benefited by cattle. Do you know whom I say the cattle? The animals who rearing by us. মানে abo jahai জীব জিওলি jahai bon asul koa ar unku the jahai benefit bon nyam giya unku da cattle ko meta ko kana acha unku chikote unku the bon upokar bon nyam da ona kati bon niala dude ma chetam nyutum सरस्वती दा अनका के हम अजा इंग्रजी तला रड दबा ना हम बुझाम द सरस ला गिव मी योर इंट्रोडक्शन आपने बुझाम दा हम परिचय कटी आमताम से मासे परिचय जखन को खोज में ओना चेक करतम लेया जे इन्यो ᱧᱩᱛᱩᱢ लेमे पुरोड़ा इन्यो ᱧᱩᱛᱩᱢ सरस्वती जिले सरस्वती सोरेन ताले ओना जखन हम इंट्रोडक्शन रे मा चेक करतम लेया माय नेम इज सरस्वती सोरेन मासे लेमे से हां আর ওনা সাথে পরিচয় আমি দিকে चेक कर लेया जे इन हम काम थान गया व्हाट डू यू लिव আমি গুলে में व्हाट डू यू लिव ओकाम थान गया am jahara ठाव kan tama am jahara atu nyutum kan tama namle ha Pemra acha I live in seje I live in Pemra babu ami da tame to ami nuni mita kuliam je okaran than gya laja ka tama laja ale jeto laja kan the ento laja motor kataw kan tale ya acha acha madam ami kuliam se noi je am kan than gya ha satale kuliam ha na kuli te ror tege abo to saas hui abona
আর ওনাকে ইংরেজিতে মিদা কুলিয়াম যে হোয়াট ডু ইউ লিভ What do you live? হ্যাঁ হোয়াট ডু ইউ লিভ আই লিভ ইন আই লিভ ইন যে তুই তুমি ক্যামেরা না ক্যামেরা যাহা আমি বলেইদা ওনা হিসাব থেকে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি গুলিয়াম হ্যাঁ হু ইজ সি নুই কয় কেনা ভাইজি সি ইজ মাই ডু ইউ নো না ভাইজি নিস সি ইজ মাই নিস হ্যাঁ আমরা উনকা নাম গেলাম সি ইজ মাই নিস সি ইজ my niece. হ্যাঁ 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 where we will go where we are going where we are going ওকার বন চালাক না পাঁচ লেগে মই হ্যাঁ we are going to Talipara হ্যাঁ boy we are going ahead আদি বন জায়গা আমি দালে মেসে where we are going ইগুলি where we are going ওকাতে বন চালাক না আচ্ছা আমি লে মেসে সন্তান দিলে মে আমি মে কারবন চালাক না মানে মে জেনে লেমে লেমে কারবন চালাক না Garing talaga. হ্যাঁ তাহলে মে যে আববন চালাক না Abubon talaga. তালিপাড়া আচ্ছা না নকালে আববন Abubon চালাক না talaga. হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ ওনা পড়কো হিগা বাংলা রর দাব রর কথা যত বাংলা সঙ্গে মিশা না তো আদো ওকা ইয়ে ওখানে আদো যত ভাগি ঠিক যখন কোন ভাগি ঠিক রর বসিরায়া অন্য ভাগি ঠিক সাড়ে ভাগি ঠিক আঞ্জম আহা we are going to তালিপাড়া for what purpose I'm asking you चल के बोल चला करना for what purpose चल के बोल चला करना हाँ हाँ डांगरा मिहू चलका को असुले को उना उदू लगी उना नेल लगी to show how they are rearing cattle means do you know the cattle को बताया जहाँ को डांगरा मिहू मेरम ना को असुल को cattle को भी देखवा ऐसे वो तो cattle को भी देखवा हाँ गृहपालित पशु जहाँ बांग्ला को ले जा যে আসল কো আপন আচ্ছা আপে বেলে দা কাটি কাটি অন্ডে বন বাড়ায়া এনহা বন কাটি বন লে লাগে why we rearing cattle আবো চিদা বন আসল কো যাই গেলে পেছে হ্যাঁ গো ম্যাডাম হ্যাঁ চিদা বন আসল কো হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা ওনাকে চলকা হিবা ওনা আর মিতা রিপিট লাগে why we rearing cattle চিদা ডাংরা মিহু নুকা গৃহপালিত পশু যাহা বাংলাতে গলে যা আপন আসলে কোয়া হইছে আবো পয়সা রোজগার লাগি টু আর্ন মানি হইছে টু আর্ন মানি টু হেল্প ইন আওয়ার এগ্রিকালচার ফিল্ড হ্যাঁ এন্ড সাপোর্ট ইন আওয়ার ইকোনমি জহার গঙ্গে জহার সরম গঙ্গে আচ্ছা আলে যত গে হয় কোনা যে অনেক আচ্ছা নুই দাদা হর বিনায়া দাদা হর কলা আচ্ছা 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 ওরা যত হর কগে আমি দা কথা যদি 1 ঘন্টা কথা সময় নেন দাঁড়া গিদ্রে কো সাও বা সাঁওতালি গীত হ তাহলে বাডা হই না আলে কাটি মনে জোর দাঁড়া হলে জামা যে ওই সাঁওতাল নো হর কো বড় হইদা হইছে নোয়া কো বাডাই লিগিতে নোয়া কো ভাগি ঠিকতে ঠিক না আবো যত কতে নিয়ে ওনা হিসাবতে তো লেটস গো উই উইল ডিসকাস while we working যখন বন তালাম দিয়া তখন ওনার বন গাল বড়া দিয়া হা জোহার মাঝি আরাম নয় মাঝি বাকল থেকে গেলে হিজুক কানা তেহেন হ্যাঁ say good morning all come boy madam good morning মাঝি আরাম how are you sir চলকা বিনা বিনা মাঝি আরাম is welcoming us she spread a mat so ask to sit here just a minute boy sit for respect he is offering us to sit here this is Maji Haram's house so beautiful house is it and what a beautiful day today wind is blowing so we are feel comfortable in the summer season also so Maji Baba ale to ha panja paya to no bakol se gela helna good morning sir morning how are you sir okay finally we found Maji Haram's house একদম মানে নাম কি তাহলে একদম মাঝি বাকল হ্যাঁ হ্যাঁ where we will have to go and go back যার বন রোড চলা তো মাঝি বাবা we will not take more times
for what purpose we have come here una kati bon lay lege ale to jaha lagi tege hej na node je abo santar node namal re hej kate jaha te bon asulok kana poilo una ko bon sena lege poilo ar una ko asul aro bhagi thik chikate bon chika dare una ko bon badaya to poilo do mid din laha hilo do chas khetre jhoto ko le nyal kida কাখন জমা তৈয়ারক কানা করে চালাক কানা কাতে বন আসুল দাঁড়ে আর ওনা সাও সাওতে নাহা যুগ রে আরো চে ভাগি ঠিকতে আবো ওনা চাষ সঙ্গে মিশা কাতে বন রোজগার দাঁড়ে ওনা হলে কলমারাও কিদা তো তেহেন দো নুকু ডাংরা মিহু যেমন আসুল কোয়া চিদা বন আসুলে কোয়া চেলকা উনকু মিনা কোয়া আর ওনা সাওতে হুই কানা যে ইয়ে হ্যাঁ আচ্ছা গুড়া ওড়া পয়লো নেলে গুড়া ওড়া কাঠে মিনা হ্যাঁ you have cattle cow shed মানে গুড়া মিনা you have cow shed so we will let's go there we will show and know and we will discuss acha 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 oh he is offering us to welcome lutada means potful water made with brass no the lutada kana moi I accept it. Is respect us. We have to respect elders. Nui to marang gaya ta babu. Am nui kati johar me. Chel kakte buja kamoi ma. Ha chel kakte johar ona ta abo do kana je obhas hoy to kon purko hoy to jaha babon badaya jaha no namal rahi kate ita saga bon mila mesa kate joto bon hiri kada ha ona ko khub bhagi majhi hara ona ko jote babosaw ka tabona noa nyel te joto bon sinaya hoise jaha lara bon hujua poilo durup kate hoy kana noa bon johar te ar নোয়া কথা তাহলে আপন বল দিছে রো দাঁড়া যে নোয়া কথা ভাগে ভাগে জিনিস না না মাঝি বুটি তো আচ্ছা না যারা তাংবেন আচ্ছা ঠিক গিয়া টুডে ভাইস প্রেসিডেন্ট স্যার ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ইউ অ্যাকসেপ্ট ইট না লুটাদা হ্যাঁ লুটাদা বলছে বল জিকাইয়া ওনা কাটি আবেন আবেন কি থেকে ধান তো হইছো अच्छा ठीक गया आदि बिराव कना डांगरा मिहु तो को चलाव दाड़ा माट आती आदो माट उनो सिंह तो बाबन चलाव रहा गुड़ा ओड़ा कटी बोन हेला गुड़ा ओड़ा मिना से बांग गुड़ा ओड़ा नेल रहो ओना तके ले छेड़ा आर ही कना जे गुरी माने को मिना से बांग ओना को झोतो के देगे आ ओना साथे कटी बाडाय रे जहा को मिना ओना को कटी बोनिया अच्छा चिली अच्छा जियो जियो ले तीना चिचेट को पासुले को merong dangra kada you are rearing cattle so माने ओरा रे डांगरा मिहु का आसुले गवा नो दो कना इंग्रजी ते ओनका लेगो कना माजी बुडी हा हे कना जे चिदा बन आसुले गवा साता ते कटे जब लगे बंचाव जन तो बंचाव to survive our livelihood what do you know how can we say it bancha ligi te to survive to support our earning money kala paisa rozgar ligi support hisabte abo hu kana je डांगरा मिहु बन आसुल को हां तो चलो बन ताले आर कटी ले लेगे जतो कटे गे बोल बाबू अंजम पे which animals we can rear चिली चिली बन आसुल दरा को उड़ा रे हुई कना जे डांगरा अच्छा मान जिया अंटे आजम लगे जे चे बन आसुल दरा को चिली चिली जियल बन आसुल दरा को merong dangra sim sukri मेरम डांगरा काडा सिम सुक्री ना को तो आबो नतो आसुल को नुका आदि जायगा के मिना जहां दो हुई कना जाबो हाथी ठाकुर को आसुले को इटा करे दो आदि नुकु आबो बोंगा मेन ताबो बता को इटा रेन तो इटा लेका आबो तो आबो लेका हैं सादम को आसुल को ऊंट को आसुल को नुकु कुलोय को आसुल को आ ओना साव सावते चेड़े चेड़े चिगरी बम बाडाया नुकु पोल्ट्री माने सिम हैं सिम मिना को जहां ता आबो बन रोजगार दारे आर की सिम मिना को गेडे मिना को आबा नुका आदि आदि जहां को उनका सामर्थ्य मिना तको ऊंट चेड़े को आसुल दारे को कना आरो नाना रकम चेड़े मिना को जहां निता मिना को उनको बोइदो चेड़े को मिता को मिरु चेड़े को ये को नुका उड़ा को आसुल दारे को अच्छा we know around the world if we search abo jodi bon panja ya bang nungka so many peoples are rearing or farming acha farming kata ko mitaka rearing hu kana je hoy meta dare bor hoy kada do no meta dare hoy kada ura jom ligi no do hu kana je hoy kadin planted we plant the coconut coconut plant when we plant many coconut trees then we can say farming undo no do meta farming हाँ साधारण तो फार्म में बिताओ तो चास में बिता आनो ओना आपला रे जहां पुनियो गन मोड़े गन डांगरी गन ना को तो डांगरी आसुल में बिताओ कना आ डांगरी चास तो का में बिता मारांग गुड़ा मिना 10 20 टी 30 टी उनका कना मेरम हो उनो संगे जे चेड़े चियली हो ही कना जे संगे उन्दो बन बिता फार्मिंग हां उन्दो बिता कैटल फार्मिंग को बिता है से ताले आबो नोआ आबो लगी ते नीत हबी हन मेटे बारे बन आसुले गवा
abo santar hor nongka kate bon iya da niya itak ko ko chikai da unku dangra mihu ko ge adi sange ko asule kwa ar onde adi rokom nitat naha da jelok na adi যন্ত্রপাতি ko ব্যবহার da adi hor ko dohoy kwa nongka kate ko asule kwa to abo je sudu urare meten kan doho kate bon asul dare poisa dare mon do bang nongka adi marang marang jinis bon dare tale noa lagi do che laga for this what we need education training noa lagi to abo do kana training laga bona sikhnot laga bona jenuku jiyo jioli asul kate abo rozgar lagi ho nongka marang ko bon dare ona lagi to abo do sikhnot laga bona sikhnot bon dare tale cholo bon nyal lage gura kadhare mena gura di ko bon ehab lage gura bon nyal lage poilo guri manda kasi mena acha e guri manda to kati farak re mena ঠিক আছে গুড়া কোন নিয়ে লাগে বইলো কাটাতে নড়ার দে আচ্ছা তাহলে গুড়া ধরতে in which ways we will go to show their cow shed what do you know sir you know them these families personally তাহলে কথা ধরতে কোন চাওয়া in which ways we can go where is the cow shed আরে আবার দাও এখানে ডাংরা গুড়া না আমাদের ডাংরা গুড়া বন মিতা cow shed so acha chala here is another family's cow shed or small cow shed is there and what is this oh they preserve the crops on that place onara hi kana je fasal ko সংরক্ষণা fasal ko dohoya come carefully slowly one by one this place is narrow so I'm showing you this house this room is for rearing cattle noa do dangra mihu nuku doho lagi do noa orak kana so we call this house or room is cow shed noa do mata gura bon bitak kana ha ta gura noa gura hi kana je attached with their house noa gua orak saute ge misa mena subida jam lagi ba je noda nyal ko ikan ke this called daba do you know I don't know exact name of the daba the container used as giving the feed of cattle feed grass straws and mustard cakes and water mix they give them in these pots these called daba no daba rako emakwa jomako sir how many cattle you have tino kan dangra mihu ko menak ko tabna punia menak ko Baria kada baria dang. nah atala una ge hiu aje we have mana alam menak ko we have two buffalo baria kada tino dangra Baria. how many cows two cows acha merom ko menak ko je how many goats you have choti merom menak ko merom hopon menak ko merom hopon do ko menak ko kid goat kid acha no the regular pe you clean this place regularly Regular. why you clean this place regularly jida be safai kanu ka Ada unko bagi tik ko tahena. acha cattle is as a human being mane to maintain this hygiene they are often fall in sickness or illness mane ruwa hasu ar hi kana je nungka mane kadi ko hormo badi jota ko abo likha ge as a human being mane hor likha ge nuku do kana je rog jibanu hoya ko to rog jibanu bancha ko ligi tege nuku do jotno laga ta ko we have to take care of cattle regularly so you clean this place acha noa do sapa ko ta acha dangra kada guri do chebon mita kana guri do mita kana cow dung acha guri mande kar mina where you stack the cow dung they also said of pig said they rearing the pigs acha no dahi kona je sukri ko than gya ba pig there is a pig they rear nuku hi kona je dangra mihu merom sukri jhoto ge abo sauta re kana no sauta dobon abo dobon asul diye ko nuku no dobon abo bon banchao darea an ona gele na ha jug re do aboren jahai gidro ko mena ko noa ge judi marang akar te bon juta no do farming bon mitak kana no adi technique laga adi siknat laga noa ko ge abo hara hataw kate bon hara darea acha ye ar meta katha le lege in our santal tradition we worship them because we think
the cattle is our wealth, cattle is our supporting to earn money, so we worship them. মানে उनको बन पूजा को गया चल का बन पूजा को गया हां प्रेसिडेंट सर अच्छा गाँव ये ठेके बड़ा लगे माझी आराम ठन के ओका समय अब बन पूजा को गया सोराय रे अच्छा। चिमड़ा को आबन सोहार बन चिमड़ा को गया हाँ भगवती हिसाब अच्छा अच्छा आरु को हिवा तापर छापा को हिवा नोआ को आबो जतो को जतो हर के बाडा अच्छा ताले आबो हर लिका के नुकु हो नुका मन बन माको गया नुका है कोनो पूजा को गया बन नोआ दो सोहार रे हिवा सोहार रे ने इहो नते नामल रहे के इहि बाडाया कनिटा दो ओका गई जगह इंदो को दुम के गई को जगह को आदो गई जगह तो नुका हुई कन नामल रे था जतो के दिकु आड़ांग ते गई जगह कना तो आपेन दिन आबो जतो बाडाया जखन जतो को जहाय को नेल दे नोआ को जे उनको जुदी कटी गड़ सपोर्ट बन एमो ताले आबोआ जिनिस दो आबो चिठा चेहरा से आबो बन जुद रो दाड़ेआ होय जहाय इटा नोआ करे जहाय को लेदा नुकु दो नोंगरा पे सुले को अच्छा नोआ की सारा धरती रे किनो नोंगरा मेन तो को नेले को नुकु दो जहार में आहार कना को जहार जे बार मनी सपोर्ट कना को ताले आबो कम्युनिटी सपोर्ट हिसाब ते आबो जिदा बन हिरकवा को बाबन हिरका को नुकु दो बरंग जहां इटा हर को लेदा नो दो हिरका जिनिस ओना हिरका जिनिस ठीक उका ठेन कना ओने ओना बन बाछावा जे जिदा हिरका को लेदा जे अन हाइजीनिक वे ते जहां मेना माजे माजे बाबा ठे कटी ले जे जा मेना भाई गा मेना किंतु एम रहो चिको ते साफा साफी बन धरा दाड़ा जे एकदम भागी ठीक ते वेस्ट कलेक्शन जदी हुआ ओना नोंगरा बन कलेक्शन गुरी जदी आबार बन ये व्यवहार रोड़ा ओना खेत चापान हिसाब ते ओना हुइठा हिसाब ते ओना कोते दो आबो दो साफा सही बन धरा दाड़ा कारण ओना साफा ते जदी जतो हर बन ताहेना बांग ताला इटा आबो जो नामाल रही के जहां को कटी इटा में तो को नेले ओना जे नोंगरा जुबरा हाते ते को कटी को सहा नुकु दो बाको सहा नोआ धरती अड्डी हर मेना को नुकु झतो निये के भागी ठीक को थान कना अड्डी चेहरा कते को थान आबो हो नोआ दो चेहरा ते बन ताहेना अच्छा वाइस प्रेसिडेंट सर आबेन ठेके काटी ले जे नय जहाय को आबो बन लेदा नोआ को जुबरा कना कचरा कना ओनवा जुबरा कचरा आबेन ठेके मटे कुली जुबरा कचरा जहां जिनिस कना ओना को जुबरा कचरा जहां जिनिस ओना को जिनिस जतो को खोजो আছে नोआ जुबरा कचरा कना गिडी का नो तो बांगरा नी हिरको आगे ताला जुबरा कचरा दिए कि आबो सावतारे जहां व्यवहार करते नावा करते नोआ बाबन उदु दाड़ेआ जे हा नोआ हो सावतारे अंगो कना नोआ तो भागी बन ता दाड़ेआ অবশ্যই অবশ্যই নোয়া হয় যাহা কবন মেতা কানা ও তো সান্তাল পাড়া দো আডি গে এটা জাতি সে দিক কত লই গিয়া সান্তাল দো কটি को নোংরা नो गया को कटी को परिवेश को बांग ठीक गीता को नको दो कटी हाले डंगरी मिहु मरम सुकरी को उsul को पास पर को ताड़ा बड़ा को इजा को चुरु आको आदो जिनिस दो उनका दो बांग काना उनका दो आबो उना रु फेराव कते आर हो भागे नापायते दोहो नापायते अने जेमन आरकी डंगरी गोड़ा को सुकरी गोड़ा को नोआ को छिम छम है ठीक नोआ ओना फिनाइल को एमा होयो जासे माने कोनो रोग बिगिन को आलो हिजु मा नोआ को जदी छिम छम कटी बन ताहे लेनखान दो नुको आरो उनको हको नापायवा आबो हबन नापायवा इटा हर हो नेल कते को मेना को ना नुको तदबिर तदार के भागी गिता को नापाय गिता को ताले ठीक है को नुको नाको को बुझिया को नोआ को बुझिया होते ठीक नोआ को नुका को टिकाव दाराम रेना जतो किछु व्यवहार दा को आर ये माने गृह पालित पशु को को असुले को गया सिम सुकरी मेरम जतो रगे ठीक ठाक को दोहो का को जमा को मा को kana अडी नापाय ओ नुका हो मेटा अब दिसे हुरा हो दो दूर का तो बागी जीवडी आबेन ठे आमटे कुली सते कड़ी हेज गबेन अच्छा आबो इटा हर जहां को लेदा नोंगरा कचरा आबो उना तेगे आबो आदो सावता रे बन व्यवहार दा अच्छा आबो डांगरा मिहुआ ओना ई हबन व्यवहार दा जे चिके चिके ते ओना को बन व्यवहार दा आबे कटी अंजम जे ओना गुरी डांगरा ई तो मेता कना गुरी ta pa da bon ta ka ta uyuk kana जे कावडांग we use as a कावडांग केक as a fuel ना jalani हिसाब ते अच्छा चे ते बन व्यवहार दाड़े हम जे साबन नो सब कते लेबन ऊंचा सुरे दी कते je nuwa guri ta pa kate guita uyuk kana daka ko isin uyuk kana ona guri do abar saro uyuk kana guri madre gidi kate kedre em uyuk kana na saro uyuk kana आ नोआ सावतारे चेक बन व्यवहार दा गुड़ी तो बन मुंडुली गया तो munduli ta bon guri te bonga buru bon iye kwa हां ताले नोआ तो dur bon churai ta roz lo munduli bang em likhai to chikate santara do iye uyuk kana irji munduli अच्छा हवा इटा को जहां को लेदा आपे तो नोंगरा गया पे आपे तो सहारे तहन पे आबो चिका कते नोआ को निये गे आरो भागी ठीक बन तहा दाड़ेया झतो को साव बन गाते दाड़ेया जिका लिखान ene sapa sapi doho likhai ge bon gate dare gya jinis ko bon asul kha bagi bagi jayga re bon doho ena bon chestaya bagi ठीक iye rena bon chestaya bon je abon dangra merong se sukuri sim sukuri bon doho ko bagi ठीक urak ko bina kate se jahana jayga ko bagi ठीक unko poriskar porichhonno doho huyuga unkuwa अच्छा नोआ लगी तो आपे जहां ट्रेनिंग पे हताव कदा training do bali hata kada ali nije yo bigata te geling yo ge अच्छा नोआ को जतो कोठे जहाय आबोरन हो आरो गाखुड़ी मेना को से जहाय आडी संगी संगी रे मेना को नुकु कोटेन हो ले जे नोका आबो अतु करन जहाय अपना हर मेना बोना इन हतो अमेरिका री तहाना मिद दिन हेना
mid din hai kate jodi kati nui gogo hor maji budi jahai ke kati in ti te sab dab kate jodi udu dara je nongka didi ha gogo hor noa no to bon nongka ya bon nongka to bhagi bon tahana nongka kate jodi bon kora dara aben sangiren hor hai kate abor apnar hor to bhagi bon doho dara ko tale noa lagi do training ba sikhnat laga ase ba laga ato noa lagi do sikhnat do laga kan tabona jahai ko bon badaya noa ria dangra ho jemon dangra abol ka ko ruwa joto ran murgun ma ko hiwa tire ko jom rege ko tire chep jom laka bhagi toa ko ema okare da tire ko khoyok kana ha noa joto ko ge thale abor training do lakti kan tabona meta training doho dor unku diku jaga ko training ko merong dangra training ko lagi ya dol ko আচ্ছা চলো বন জেল লেগে এবার গুড়ি মান্দা কাছে মেনা গুড়ি মান্দা হওয়া আডি আবো আডি বড় করে বয়েজ গার্লস কাম উইথ মি আবন জেল সেরা হিত না we have to know these all things গমকে তাহলে কাটি গুড়ি মান্ডি কাটি জেল হই লাগে আবো যাহাই গমকে আবেন সঙ্গে বেটা গালমারা মাথা দিলা আবেন কাটি হিজুবেন হয় সাউতারে যাহা জিনিস কো জ মাঝি বাবা হবেন হবে না আবন বন জ গিডি কা নাহা রেন গিদরে ko jaha kole de he noa do bang thika noa do babon ব্যবহার dare noa do ব্যবহার bano ekon gidi kam he abo na dangra gura idi kate ke jodi bon nela tale noa dangra guri hiu jubra hiu ho na de bina hoy they stack the cow dung babu go come close I'm showing you they stack the cow dung do you know this is the cow dung na guri kumta where they stack finally okara no final ko gidi da the guri mandere I don't know about the exact name the guri mandere the stack of these waste materials from the cow seed nowadays this is the valuable thing around the world so many scientists are trying to convert these cow dung into energy into a fuel we know you know the biogas ko pata it's convert into the biogas metan nungka liha tiak tahana na lihare noa em kate ar ona mete pipe di ar onta kichu যন্ত্রপাতি টেকনিক ব্যবহার kate তো এখানে যে গোবর গ্যাস ko তৈরি গোবর গ্যাস হই kana biogas and it is a food for our plant for agriculture land agriculture field and scientists are finding the possibilities what they can use the cow dung for more valuable things আড্ডি মারামারান জিনিস শিখতে তৈয়ার গানো মানে মূল্যবান জিনিস শিখতে নো গুড়ি খোঁজামো নো আড্ডি রকম তে সাইন্টিস্ট কো রিসার্চ দা they are researching about the energy and possibility to how we can use the cow dung so this is the more valuable thing this is called cow dung or the cow dung ko mita no the cow dung ko mita no ado abo then do adi pavitro jinis kana bibhinno jati bibhinno dhoroner hor mena ko jata na adi hor no the ko liya no the bam bhagi tama kintu abo to bhagi joto hor joto culture community ke abo to respect dorkar kana akol lekate chelka bhagi ko bancha dorkar ona abo to respect sera hito na abo santal ke nimodro santal kin pata ko diku dugo seita hodo bin pata ko na do bang joto apana pinte cheka ko bancha kana bhagi ona do abo to bada hito na we can use this cow dung as a cow dung cake bujam da goitha as a fuel jalani se hola and we use this cow dung as our traditional worship when we start our worship we first clean and make a circle round circle mane gol gol kate metan bon guri abon ona da mondoli bon mita I don't know exact name of the meaning of this mondoli puri badai banwa kan noa ko jaha katha hiu kan the je jaha bole da je ura re jaha dare se hole je noa ko bat kame noa ko ochok kame noa do jubra kana muilo kana tale আর কথা গুড়ি মান্দে উদু কাতে বল লে দাঁড়া যে গুড়ি মান্দে রে যাহা কো গিডি কানা গুড়ি গিডি কানা জুবরা গিডি কানা আচ্ছা ওনা তো আবো ক্ষেত রে ব্যবহার কাতে ওনা ক্ষেত তো আবার উর্বর তাবো না হ্যাঁ ওনা কামি রে তাহলে সাঁওতার হল যাহাই বন মনে বা নুই তো বাঙ্গানো ইকানা নুই তো উমর কানা নুই তো খুরদা কানা নুই তো বাই দর দাঁড়ে কানা তাহলে নুই তো বাত কানা না কি ঠিকা বাং ঠিকা নুকু হ সাঁওতা নুকু থেকে আবো তো উর্বর তাবো না সাঁওতারেন হর আবো নুকু তো কিন্তু দরকার মেনা তাবো না যে যাহাই আদি অভিজ্ঞতা মেনা তায়া যাহাই বাই দাঁড়ায়া কানা বাই দর দাঁড়ে কানা বাই গেমরে দাঁড়ে কানা উনিয়া হ যে নোয়া সাঁওতারে তিন মারাং যোগদান মেনা তায়া নোয়া দো গুড়ি মানে বন নেল লেখা বন বুঝ জামা উনি বুদ্ধি দিছাতে উনিয়া যোগদান যত রেগে উনি তো হই কানা যে একদম পাকড় মেনায়া যত সাঁওতারে যত রেগে উনি তো হই কানা যোগা দে আর রিয়ারিং goats 3 goats are there the 2 goat and small goat is kid নুকু তো হপন কত কমে তাকো kid yeah they gives them feed ona de jom kam ka jom to komita feed vegetable waste ana bena sabji ria jaha hui kana je barti jinis ko waste ba oicho ba hui kana jubra noa to komita kana noa ko jom da when we get education and get our training jokhon training ba hui kana je signo to nawa ala na jom ho
abo lika ge chet jom lekha unku bhagi toa kana bhagi growth hita no do kintu siknet madhyam teke bon nyam dareya gare guri mande kana acha they stag their cow dungs and waste from their cow shed they stag here how ode ko yo kada it's called in Santali guri mande waste tag they stag here the waste material from collect from cow shed ode ko yo kada on noa tege this is used very useful for our agriculture land. Our agriculture land convert these waste materials waste materials into our food. Noa ge abo hui kana je jom re convert kan tabana noa do bada hit tabana chikute urwaro kan tabana noa ko ge ona ko ge le jaha abo mon de gidi jinis noa do batil ka ame abo dharti re batila jinis uka habana tabana uka hab ban tabana noa dharti jokhon teyar na ja kichu chando se chitan abo sirjan ka bana jhoto ge abo ব্যবহার জিনিস kan tabana abo ge bon kachre da abo ge bon nungra da abo ge bon batil da to on age guri mande do hui kana jhoto hora ge joton kate doho hui tabana noa ho abo do asset kan tabana noa do abo do property সম্পত্তি kan tabana joto hora ge onka jodi samta kate bon doho darea manage jaha bol leida management joto kami rege marang marang jayga re do training ko ma kana sikret ko ma kana onno ko anjom da ona kata management abo ora rea ho joto ge onka jodi management bon sikret bon hatawa bang ona management do poilo hiju tela golpo kal mara ko kida যে আবো ম্যানেজমেন্ট সিক্রেট দো আবো তো পইলো দো আবো কান তো আবো মাইন্ড খন হার্ট সোল আত্মা খন তারপর ওনা বন ইটা হর যাহা কো যত কিছু কো অভিজ্ঞতা কাদা যত কো পুথির কো অল কাদা ওনা আবো স্কুলে চালা কাদা বন অলক কানা পাঠা কানা বন আর ওনা পড়াও গে আবো কানা আবো হরমতে বন কামি ফলাও দা নোয়া কামি ফলাও আচ্ছা আবে থেকে যত টেকুগলি কামি ফলাও সাওতা বাদ দিয়ে কি কোনো সিকনত কমপ্লিট হওয়া সাওতা চিতান রেগে আবো অদমি কানা এফেক্ট হইবা তাহলে সিকনত যদি ভাগি ফলে আমায় তবে তো নোয়া দো হুই কানা যে পারফেক্ট সিকনত ওনা তো সিকনত মিতা যাহা সেড়া কাতে এবন বাড়ি যা যাহা সেড়া কাতে আবন গরব কানা যাহা সেড়া কাতে এবন পাসকা বান্ধুর দা সে আবো এবন চাবাই দা ওনা তো সিকনত কানা কি বাং কানা তাহলে সিকনত দো হুই কানা যে অনকা জিনিস যাহা ওনা খেত ফসল লিকা হুইউআ জমই হরমো হুই তিনজন ওড়া রে রস্ক হিজুআ যত হর তেবন তাহেনা এনে সেরেñ আবন নকা যে একটা পরিবেশ তৈয়ারোআ নোয়া গে হুই কানা সিকনত আবো নোয়া সিকনত গে নোয়া সাওতা মিসাতে কালচার মিসাতে বন উদু উদা যত কঠেন যে আবো দো নকা কমপ্লিট মেটেন সিকনত নোয়া পিয়া জিনিসতে আবো দো আত্মা মাইন্ড হার্ট যাহা বন মেতা কানা ওনা সাউতে আবো হুই কানা দিমাগ সে ব্রেন সে বহ যাহা বন মেতা কানা ওনা সাউতে হরমো ওনা যত গে কিন্তু আবো তৈয়ার হুই তাবনা তা আবো আপাতত এখন যা মেনা তাবনা ব্রেন দিয়ে বন সেলাই দা আত্মা চিতান দো খুব বেশি বনুয়া হাপিন দিরে নুকান যাহা গাকুড়িও বা আবরন হর যখন কো হিজুআ বা উনকুয়া সহতে আবো নোয়া কো বন সেলায়া নোয়া জাহের বর্ধমান জেলা জাহের থান অনওয়া যত কঠেন গে একটা সুযোগ এমাকো কানা দিলা গোগো বাবা যাহাই মাঠ কামি হর উনকু হ্যাঁ যত তেবন হিজুগ মা আর অনকা যাহা ইনকমপ্লিট যাহা সিকনত ইটা আরে সমাজ রে চালু না ওনা যেন কমপ্লিট রূপ বন এম দাঁড়ে মা যত কথে নোয়া দবন সার সাগুন মা আচ্ছা চলো বন তাহলে আরে বল লাহালান গাওতে নোয়া তো চেক কানা দে স্ট্যাক দা স্ট্র নোয়া দবন বাড়ায় নোয়া তো স্ট্র কম তাক না আর হ্যাঁ বুঝছে নোয়া খড় কানা নোয়া খড় সে বুসুক কমিতা বুসুক আচ্ছা রতে ইঞ্জো হয় এমন হুই কানা যে নামালা তাহা তাহাতে বাং মিলামিশা মিশাতে ইহ সঠিক বই লই দাঁড়ে কানা আদো অনকা গে রিকো যে যত কবন জারা লেখা ইহ যে পাছে বাড়ি লই বাড়ি গিদা ওনা যত হরতে কাটিব লই সজে বাড়ি লেখা এমন তো বাং যে নুই বাড়ি গিদা নুই তো একদম ওটা বাবন তাহাই চয়া বাবন গাতে গড় উনকা তো বাং যাহা বাড়ি কাদা উনি হ্যাঁ সিরা লিগিতে যাহা বাড়ি দা উনি লই সজে যত কত বাং সজে সলহেয়া নোয়া দকম তাকানা বুসুক সান্তারতে ইহ গুলি লেতে busuk dokam takan ingreji straw from where we collect straw oka kon no busuk ban ko kara from agriculture land paddy field paddy rice mane huru khet khon acha let's go we have almost complete to show our cattle and livestock farming chalo animal husbandry ko meta kan age no ko meta cattle farming no ko na cattle rearing ko meta kana হ্যাঁ আবো হাপেন দিনে জিকো হইতো না নওয়া আবো জীবন খান্ডাও রে যাহা দুসার ধাপ সাপোর্টে বনায় জম নিউতে পয়সা কাউডি আরজাওতে নোয়া ভাগি ঠিক সিকনত হাতাও কাতে আবো যাতে রিয়ারিং মানে আসুল খয় যেন ফার্মিং মানে চাষ এখন কনভার্ট দাঁড়ে মা নোয়া রিকোগে আবো যত কোটে দাহানা আর নোয়া আতুরে কইলো তথ্য কোন হাতাও আতুরে না বড় গেলা I'm showing you. Can you?
I'm showing you. Do you know the tree name the fruit tree? This is the jackfruit tree. Jackfruit tree. You all are look at this tree. This is the jackfruit tree. Jackfruit. Do you know? What tree is it? Jackfruit tree. Tano onwa dare abo pore han noa dare niye bon ye ya onwa dare nungka abo hoy kana sikna tan onungka jo hocho hu tabona je dor reho jo a noa da dor reho jo kana mundhor reho jo kana abar noa da rehe reho jo giya abo sikna nungka ga hata hu tabona je jhotto jayga re jena jo tabon ma ar noa sakam ho upokar sakam kana this leaves eaten by the cattle. Do you know? Ar noa kanthar re adi rokom metan khaddo gun bina nutritious food.